Halo guys, welcome back to Impactors Online Service. Aku berdoa supaya kita semua pada hari ini kita semua tetap bersukacita walaupun kondisi kelihatannya nggak enak, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi yang indah, siang yang cerah, ataupun sore yang indah Tuhan. Sekarang kami akan memulai Tuhan ibadah kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan, persiapkan Tuhan hati kami, berikan kami pikiran yang fokus Tuhan, agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin. Enjoy the service. Good morning Impactors. So dimanapun kita berada saat ini, mau di rumah, di ruang tamu, di kamar, dimanapun kita semuanya, aku percaya kita semua harus percaya bahwa Allah hadir di tengah kita, amin. So kita hari ini mau sama-sama sembah Dia lagi, kita mau sama-sama mengimani, kita mau sama-sama bersorak untuk Allah kita yang dahsyat, amin. So let's worship Him, God is here, let's go. Mari kita sama-sama puji Dia, kita mau sama-sama declare bahwa Allah kita hadir, Allah kita gak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita. Kita mau sama-sama semuanya. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. 1, 2, 3, go. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Say, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. God is here. Open the gates. Open the gates, Lord. Pour out your Spirit. Open the nation, establish your kingdom. Open the heaven, pour out your Spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see
mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kita mau sama-sama serahkan ketakutan kami. Mungkin kami merasa jenuh, mungkin kami merasa capek Tuhan, mungkin kami merasa bingung, khawatir. Kamu semuanya serahkan Tuhan, semua itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kamu mau hidup dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Kamu mau hidup menurut jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus tuntun kehidupan setiap kami. Roh Kudus pegang hidup kami. Cleansed by grace and bound by blood, you redeem me through the cross, freed from death and from the chains. I am transformed by your love. So here I am, come into your presence, Lord. Praise your name and worship you with all my life. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, steer my soul and teach me in your way. Teach me in your way. Oh, Holy Spirit, in the trials, in the trials, and in distress, you are God above the throne, still and safe within your hand. I am yours forevermore. Here I am, Lord. So here I am, come into your presence, Lord. Praise your name and worship you with all my life. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, steer my soul and teach me in your way. Teach me in your way. Let the fire of the Lord burning inside out. Let His joy and His peace last forevermore. Let the fire of the Lord burning inside out. Let His joy and His peace last forevermore. Let the fire of the Lord burning inside out. Let His joy and His peace last forevermore. Let the fire of the Lord burning inside out. Let His joy and His peace
Hello guys, welcome to Impactors Podcast. Love God and impact others. Bringing it. Yeay, halo kan. Wah, kita hari ini mau melakukan hal yang sedikit berbeda di podcastnya kita, ya kan? Oh iya? Ya. Seperti apa? Seperti apa? Hari ini kita nggak ada bintang tamu, oke? Nggak ada tamu yang akan kita interview atau kita ajak ngobrol. Benar. Tapi kita akan ada video. Ini adalah video khotbah yang luar biasa, kan? Video ini aku juga saya nonton, menginspirasi sekali. Keren. Actually, ini khotbahnya 20 tahun yang lalu, tahun 2000. Oh iya? Aku kira masih baru. Sebenarnya sudah 20 tahun yang lalu. Ini 20 tahun yang lalu. Ayo, teman-teman udah pada lahir belum ya tahun 2000? Kayaknya pada belum lahir deh, tahun 2000. Kayaknya rata-rata teman-teman kita yang di rumah 2005, 2004, kayaknya segituan ya. Iya, makanya. Mereka. Tapi beda sama kita 90. Kami generasi tua ya. Kak VJ sama Kak Kenny ini generasi tua. Tapi yang menarik kan? Enggak lah, lebih dewasa. Yang menarik kan? Ini udah 20 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kan, khotbah ini banyak bicara ke anak-anak muda. Gila banget. Benar. Dan kalian mau tahu khotbahnya apa? Khotbahnya judulnya adalah Hosting Your Life in the Cross. Ini yang khotbah adalah John Piper. Dia khotbah ini dulu umur 54, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sekarang kalau dihitung-hitung 74 umurnya. 74, bener. Sekarang sudah opa-opa. 74. Tapi khotbahnya luar biasa. Sampai sekarang mengubah. Kenapa kok bisa luar biasa? Dengerin aja aku juga terberkati ya. Yes. Kenapa khotbahnya luar biasa? Karena melalui khotbah ini ada beberapa fakta yang menarik. Ada orang yang hidupnya itu cuma sekedar money maker, sekarang jadi orang yang fokusnya untuk mengabarkan Injil. Terus ada orang yang mimpinya itu punya American Dream. Tapi sekarang dia jadi orang yang mau untuk memikul salib. Terus habis itu banyak anak muda yang mencintai dunia, tapi karena mendengar khotbah ini, dia jadi mencintai Yesus. Gila gak sih? Ini gokil. Pengurapannya luar biasa. Ini gokil. So, teman-teman, mari kita lihat cuplikan yang sedikit ini terlebih dahulu. Let every legitimate pleasure and every pain that God turns for your good become an occasion for glorying in the cross by which they were purchased for you. My heart's desire is that all of you would see why we should be a cross-saturated people. I fear that we have a theology of the cross that says it has to do perhaps with the Bible study or with the evangelistic effort or with missions or with something, when in fact the cross is everything. You would not have anything but judgment if it weren't for the cross. We are sinners all. You are and I am doubly undeserving. How so? Here's what I mean. First of all, you are creatures, not creators. God made you. He is not beholden to you. You have absolutely no rights over against the living God. He has all rights over against you. You have no claims on God. He may do with you as He please. The Lord gives,
the Lord takes away. Job says, blessed be the name of the Lord. Therefore, you're not deserving of anything good from God. You have done nothing to enrich him. Who has given a gift to God that he should be repaid? Who has been his counselor that he should counsel back? For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever and ever. You are creatures and deserve nothing from your Creator. So that's the first sense in which you are not deserving. Which means if you get anything from him, good, which you all do every day, it was bought by Jesus. Because you are, secondly, sinners, as I am. Please now don't water this down. We've talked about sin this morning, but let me say one more thing that needs underlining. Sin has to do with God, not people. The world thinks of sin as killing somebody or stealing from somebody or lying to somebody, and the Bible thinks you've offended God. You've dishonored God. You've not trusted God. You've belittled God. And therefore, if you get anything good from a holy God, it's because God himself interposed with his blood, his Son, and bought for you everything you have. Dan ayat yang diambil dari khotbah ini dari Galatia 2 ayat 20. Benar ya kan ya? Benar, tak bacain sebentar ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi untuk aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Wow. Jadi dia banyak sekali membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang yang sudah hidup dalam dunia ini harus menyadari akan keberdosaannya kita ya kan ya? Benar banget. Kita ini sudah ditebus. Kita itu harus sadar bahwa usahanya kita itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kita ini berdosa, kita ini sering buat salah. Kalau aku sih sering sih. Aku nggak tahu kamu sih. Wah, aku juga. Aku manusia yang berdosa masih. Tapi telah ditebus. Sering banget. Kadang kita ya bahkan nggak sadar kadang buat dosa. Kayak tadi John Piper bilang itu dosa itu nggak, ya kayak mencuri, membunuh itu berdosa. Tapi kadang ada hal-hal kecil yang mungkin kita nggak sadari. Seperti kayak misalnya kita mendukakan hati Tuhan, atau kita nggak percaya sama Tuhan, atau mungkin kita meragukan Tuhan. Hal-hal kecil kayak gitu itu sebenarnya sudah dosa yang tanpa kita sadari. Aku sih sering sih, kadang ragu-ragu, kadang mungkin kurang percaya. Itu kadang merasa Tuhan ini di mana sih? Apakah Tuhan ini bekerja apa enggak sih? Atau dia cuma nganggur-nganggur doang dalam setiap kondisi kita? Ya, benar-benar setuju aku. Yes. Dan that's why kita perlu bermegah sama karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan. Karena oleh karya keselamatannya itu hari ini kita bisa layak untuk hidup, untuk memuliakan Allah. Benar. Bantuannya itu luar biasa. Dan coba dulu Tuhan tidak mati buat kita sekarang mau apa sih coba? Oh, benar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma ngapain kita ke gereja? Kita cuma bisa buang-buang waktu kehidupannya kita aja, gitu kan? Iya. Yang menarik sih kan, yang menarik waktu ini, yang cuplikan yang ini. But one of the really sad things about this moment right now is that there are hundreds of you in this crowd who do not want your life to make a difference. All you want is to be liked.
Maybe finish school, get a good job, find a husband or a wife, a nice house, a nice car, long weekends, good vacations, grow old healthy, have a fun retirement, die easy, no hell. And that's all you want. You don't give a rip whether your life counts on this earth for eternity. Don't waste your life. Don't waste it. I grew up in a home where my dad was an evangelist, and he lived for one thing, to make Jesus Christ known among people who didn't know him. And I would watch him leave on Friday and put him on the airplane. He'd be gone for a week or 2 weeks or 3 weeks, and then come Monday and he'd come home and we'd welcome him home. And I loved my dad, and I still do, because at 81 he's still doing it. And there was on the kitchen wall in our house a little plaque. I grew up with it from the time I was 6 on, and now it hangs on the wall in my living room at home. And it said this: only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. 48 years I've seen that almost every day of my life. And I am here to plead with you to make your life count for the cross. So I have 4 sons who could be sitting out there, and nothing moves me today to long and yearn and ache and desire more than the desire that these boys not throw away their lives on fatal success. And therefore I come to you, this just came over me like a wave yesterday. I come to you as a father. I'm old enough to be the father of almost everybody on the grass. And I speak to you as the father perhaps that you never had. And I speak to you perhaps as the father that you did have, who never had a vision for you. Or maybe the father that you had who has a vision for you, and it's all about money and it's all about status. Or maybe, and this would be the best of all, I speak as a father exactly what your father has always wanted you to hear, and you never would listen. To lay down your life for Jesus, and to go to the hard place and do the hard thing for the glory of the cross. So hear me as a father speaking to my sons and my daughters this afternoon. Nah, waktu di cuplikan ini John Piper itu ngomong, ya kan? Kalau tadi kita sudah lihat, dia itu ngomong kalau misalnya kalau kamu sampai nggak punya bapak, aku ini siap untuk jadi bapakmu. Atau mungkin kamu punya papa tapi nggak punya vision dalam kehidupanmu. Hey, aku mohon sama kamu dengerin ini. Dia ngomong bahwa don't waste your life sama hal-hal yang nggak ada tujuannya, yang nggak ada gairahnya. Dia ngarahin kita itu untuk bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Seperti ayat yang tadi kamu sudah baca itu kan. Itu buat aku gokil banget sih, gokil banget. Karena seperti apa yang dunia ajarkan hari-hari ini, dia selalu ngomong kalau kehidupanmu itu diukur dari apa? Dari kamu sekolah di mana? Benar? Terus habis itu kesuksesan kita. Benar, kecerdasan kita. That's right. Terus apalagi kan? Terus kita di-drive uang yang kita punya mungkin. Uang yang kita punya. Iya. Banyak orang hari-hari ini di-drive sama hal yang seperti itu. Ini dia juga ngasih contoh. Dia ngomong tentang American Dream. Tapi buat aku bukan American Dream, everyone's dream sih sebenarnya. Dia ngomong finish school ya kan. Terus habis itu, ya aku pokoknya nanti hidup, aku mau
kelarin sekolahku, aku mau cari kerja, aku mau cari istri, terus habis itu aku punya nice car, nice house, punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, terus habis itu aku bisa pergi liburan, and then kehidupanku sehat, aku nggak kena penyakit, terus kemudian aku bisa nikmati retire-ku dan mati dengan mudah and no hell. Aku juga suka rasa mimpi itu. Aku suka. Kedengarannya enak. Aku juga merasa ini yang lagi ngedrive kehidupannya anak-anak muda zaman sekarang. Tapi dia ngomong, don't waste your life. Dia ngomong jangan sia-siakan kehidupanmu karena apa yang kamu lakukan ini sebenarnya nggak ada tujuannya, nggak punya purpose. Dan dia ngarahin kalau kamu sudah ditebus sama Kristus, harusnya kamu punya purpose untuk kembali memuliakan Dia. Benar. Ya kan? Kita ini sering fokus sama diri kita sendiri ya. Kita ini diajarkan dunia, kita lakukan apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang buat kita happy. Tapi Tuhan itu sebenarnya mau kita itu menjalankan perintahnya. Itu yang dunia nggak pernah kasih tahu ya. Iya bener, itu aduh luar biasa. Itu kayak aku jadi semakin sadar kenapa banyak anak muda bisa diubahkan, karena mereka benar-benar di-drive kembali untuk ngerti your life itu bukan untuk kamu buang-buang nggak punya gairah apa-apa, tapi kamu harus punya tujuan kembali kepada Allah. Karena dia ngomong in the end of the day, di akhir kehidupanmu, kamu kembali mempertanggungjawabkan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Iya kan? Iya, karena yang menghakimi Tuhan, bukan manusia pada akhirnya. Benar. Kayak yang cuplikan satu ini. That's a tragedy in the making. That is a tragedy in the making. About 3 weeks ago, we got news at our church that Ruby Eliason and Laura Edwards were killed in Cameroon. Ruby Eliason, over 80, single all her life, a nurse, poured her life out for one thing: to make Jesus Christ known among the sick and the poor in the hardest and most unreached places. Laura Edwards, a medical doctor in the Twin Cities, and then in retirement, partnering up with Ruby, also pushing 80, and going from village to village in Cameroon. And the brakes give way. Over a cliff they go, and they're dead instantly. And I asked my people, is this a tragedy? Two women in their 80s, almost, a whole life devoted to one idea: Jesus Christ magnified among the poor and the sick, in the hardest places. And 20 years after most of their American counterparts had begun to throw their lives away on trivialities in Florida and New Mexico, fly into eternity with a death in a moment. Is this a tragedy, I asked? It is not a tragedy. I'll read you what a tragedy is. I've got a little article here from Reader's Digest. You don't read Reader's Digest, I know that. But there is a generation who does. This is a tragedy. Title of the article: Start Now, Retire Early. February 1998. Bob and Penny took early retirement from their jobs in the Northeast 5 years ago when he was 59 and she was 51.
Now they live in Punta Gorda, Florida, where they cruise on their 30-foot trawler, play softball, and collect shells. That's a tragedy. That's a tragedy, and there are people in this country that are spending billions of dollars to get you to buy it. And I get 40 minutes to plead with you, don't buy it. With all my heart, I plead with you, don't buy that dream. The American dream. A nice house, a nice car, a nice job, a nice family, a nice retirement, collecting shells as the last chapter before you stand before the Creator of the universe to give an account with what you did. Here it is, Lord, my shell collection. Look, Lord, my shell collection. Nah, di situ Ken, gila. Ini yang tadi barusan dibahas nih Ken, yang si shell itu Ken. Wah, men. Dia jelasin tragedi dalam dunia ini yang yang dimana dia cerita ada 2 misionarisnya dia yang dibunuh. Ya kalau nggak salah tadi dibunuh ini mobil ya. Dia mati di usia berapa? 80 ya tadi kalau nggak salah ya. Iya, terus habis itu tragedi itu di negara yang jauh dari rumah, padahal mereka harusnya bisa, kalau orang dunia bilang sudah waktunya pensiun ya, diam di rumah nikmati tadi apa? Pantai, terus koleksi seashell harusnya ya. Iya. Terus habis itu dia bayangin mana yang jadi tragedi dalam kehidupan ini, yang A yang misionaris tadi atau yang B dia buka di artikel di Reader's Digest, kalau misalnya yang jadi tragedi adalah ketika di umur tuanya dia menikmati hidupnya pergi ke pantai ngoleksi seashell. Benar banget. Dan kalau sepintas dibayangin mungkin kita pasti langsung banyak orang yang bakal mikir kayak ya misionari itu tragedi, ngapain ya dia susah-susah sampai segitu umur segitu keluar sana. Padahal bisa nyenengin diri sendiri. Benar. Setuju. Tapi justru setiap orang yang dengerin khotbah ini dia langsung bilang tragedi yang sebenarnya adalah ketika orang itu menyerahkan kehidupannya sama sesuatu yang salah. Yang dia ngomong terakhir, emang kamu nanti kalau ke surga kamu ngomong, ini loh koleksi seashellku yang aku kumpulin. Gila. Benar. Dan kehidupan kita diarahin. Come on. Bikin kehidupanmu itu terhitung di kerajaan surga. Dengan cara apa? Yes. Hidup untuk memuliakan Allah. Cari gairah itu di dalam Dia. Bukan cari di tempat lain. Bukan cari apa yang dunia ajarin, tapi apa yang Tuhan ajarkan. Karena emang kamu diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Yes. Benar. Aku setuju banget, Cece. Dan aku rasa itu inti dari podcastnya kita kali ini. Aku berharap kalian punya waktu untuk buka khotbah ini. Kalian bisa cari. Kita udah kasih description linknya. Link ada di bawah. Yes. Kalian wajib untuk dengerin khotbah ini secara full. Dan percayalah, ketika kalian benar-benar perhatiin, kalian catat, kehidupan kalian akan diubah. Itu aja. Amen. So, that's it. Impactors Podcast for today. Love God, Love and impact God others. and impact others. Bye-bye. Bye.